हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप उर्दू को इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। चाहे वो इंग्लिश की नॉर्मल किसी से बातचीत करना हो या फिर किसी का नाम लिखना हो, इन तमाम चीज़ों को आज आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जैसे कि आपको लिखना है कि मैं ठीक हूँ। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि उर्दू के किस अल्फाज के लिए इंग्लिश में कौन कौन से अल्फाज का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से अगर आपको किसी का नाम लिखना हो तो आपको ये जानना पड़ेगा कि उर्दू में लिखे हुए इस नाम के अंदर इंग्लिश के किस अल्फाज का इस्तेमाल होगा। तो चलिए अब हम उर्दू के एक एक अल्फाज के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की आवाज़ों को देखते हैं और उसके बाद हम मिसालों के ज़रिए से बातचीत को और नामों को लिखना भी सीखेंगे। सबसे पहले अलिफ और अलिफ ज़बर, इसके लिए ए का इस्तेमाल होता है, जैसे कि अब्दुल्ला और अल्लाह वगैरह। और वो अलिफ जिस पर मद लगा हुआ हो उसके लिए कभी डबल ए का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आग और आज। और कभी सिर्फ ए का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आबादी और आज़ादी। बा के लिए बी इस्तेमाल होता है, जैसे कि बांस और बाल। ता के लिए टी इस्तेमाल होता है, जैसे कि तकिया और तारा। टा के लिए भी टी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मटर और टमाटर। सा के लिए एस का इस्तेमाल होता है, जैसे कि सबूर और सना। जीम के लिए जे का इस्तेमाल होता है, जैसे कि जग और जाल। चे के लिए सी एच का इस्तेमाल होता है, जैसे कि चाचा और चौधरी। और हा के लिए एच का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमज़ा और हमना। और खा के लिए के एच का इस्तेमाल होता है, जैसे कि खलील और खून। दाल के लिए डी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि दादा और दाल। और डाल के लिए भी डी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि डंडा और डोल। और जाल के लिए जिड का इस्तेमाल होता है, जैसे कि जैद और जलील। रा के लिए आर का इस्तेमाल होता है, जैसे कि राज और राजा। और रा के लिए आर और डी दोनों लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, जैसे कि छोड़ना और छोड़ना। इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जा के लिए जेड का इस्तेमाल होता है, जैसे कि जवाल और जाहिद। और बड़ा जा के लिए भी जेड का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ज़ाला, इसके माना ज़िंदगी के होते हैं, और जिंद इसके माना बुजुर्ग के होते हैं। सीन के लिए एस का इस्तेमाल होता है, जैसे कि सेब और सारा। और शीन के लिए एस एच का इस्तेमाल होता है, जैसे कि शब्बीर और शमा। और स्वाद के लिए एस का इस्तेमाल होता है, जैसे कि सदर और सफ़वान। और ज़्वाद के लिए जेड का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ज़मीर और ज़िया। तौ के लिए टी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि तलहा और तौहा। और ज़ौ के लिए भी जेड का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ज़फ़र और ज़ाहिर। आइन के लिए कभी तो ए का इस्तेमाल होता है, जैसे कि अमल। और कभी तो यू का इस्तेमाल होता है, जैसे कि उस्मान। और गैन के लिए जी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि गैर और गनी। फ़ा के लिए एफ़ का इस्तेमाल होता है, जैसे कि फ़रहान और फ़ायदा। और क़ाफ़ के लिए क़यू का इस्तेमाल होता है, जैसे कि क़ायदा और क़य्यूम। छोटे काफ़ के लिए के का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कमाल और करीम। और गाफ़ के लिए जी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि गंज, ख़जाने को कहते हैं, और गौहर, मोती को कहते हैं। और लाम के लिए एल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि लंबा और लाल। इसी तरीके से मीम के लिए एम का इस्तेमाल होता है, जैसे कि माँ और मोमिन। और नून के लिए एन का इस्तेमाल होता है, जैसे कि नाम और नाना। और वाव के लिए डब्ल्यू का इस्तेमाल होता है, जैसे कि वरना और वहीद। और वाव जब कभी बीच में आता है या आखिर में आता है तो उसके लिए कभी ओ का इस्तेमाल होता है, जैसे कि बोल। और कभी यू का इस्तेमाल होता है,
جیسے کہ جون، اور کبھی ڈبل او کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ علوم، اور ہا کے لیے ایچ کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ ہندی اور ہادیہ، اور چھوٹی یا کے لیے وائی کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ یار اور یاسین۔ لیکن چھوٹی یا جب بیچ یا آخر میں آئے تو کبھی اس کے لیے ای کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ میرے، اور بڑی یا کے لیے بھی وائی کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ یحییٰ اور یہودا۔ اور بڑی یا جب جملے کے بیچ یا آخر میں آتی ہے تو کبھی اس کے لیے آئی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ میری، اور کبھی ڈبل ای کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ کبیر۔ یہ اردو کے تمام الفاظ کے لیے انگلش کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور نون گنہ کے لیے این کا استعمال ہوتا ہے، زبر کے لیے اے کا استعمال ہوتا ہے، زیر کے لیے کبھی ڈبل ای کا استعمال ہوتا ہے اور کبھی آئی کا استعمال ہوتا ہے، اور پیش کے لیے کبھی یو کا استعمال ہوتا ہے اور کبھی او کا استعمال ہوتا ہے اور کبھی ڈبل او کا استعمال ہوتا ہے۔ آئے کے لیے کبھی اے آئی کا استعمال ہوتا ہے اور کبھی اے ای کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اب ہم یہ جملہ بنا کر دیکھتے ہیں، جیسے کہ میرا بھائی میرے ساتھ رہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم میم کے لیے ایم لکھیں گے، اور یا چونکہ بیچ میں ہے اس لیے ای لکھیں گے، اور را کے لیے آر لکھیں گے، اور الف کے لیے اے لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ میرا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد بھائی کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم با کے لیے بی لکھیں گے، اور ہا کے لیے ایچ لکھیں گے، اور الف کے لیے اے لکھیں گے، اور یا چونکہ آخر میں ہے اس لیے آئی لکھیں گے۔ اس طریقے سے ہو جائے گا بھائی۔ اور پھر میرے کے لیے سب سے پہلے ہم میم کے لیے ایم لکھیں گے، یا بیچ میں ہے اس لیے ہم ای لکھیں گے، اور را کے لیے آر لکھیں گے، اور چھوٹی یا چونکہ آخر میں ہے اس لیے ہم ای لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ ہو جائے گا میرے۔ پھر ہم ساتھ کو انگلش میں لکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے سین کے لیے ایس لکھیں گے، اور الف کے لیے اے لکھیں گے، اور تا کے لیے ٹی لکھیں گے، اور ہا کے لیے ایچ لکھیں گے۔ یہ ہو جائے گا ساتھ۔ پھر ہم رہتا ہے کو انگلش میں لکھیں گے، تو سب سے پہلے ہم را کے لیے آر لکھیں گے، اور زبر کے لیے اے لکھیں گے، اور ہا کے لیے ایچ لکھیں گے، تا کے لیے ٹی لکھیں گے، اور الف کے لیے اے لکھیں گے۔ اور ہے کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہا کے لیے ایچ لکھیں گے، اور اے کے لیے اے ای لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ پورا جملہ ہوگا، میرا بھائی میرے ساتھ رہتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم کچھ نام وغیرہ لکھ کر کے دیکھتے ہیں، جیسے کہ زید۔ زا کے لیے ہم زیڈ لکھیں گے، اور اے کے لیے اے آئی لکھیں گے، اور دال کے لیے ڈی لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ ہو جائے گا زید۔ اور اسی طریقے سے دانش، جس میں ہم دال کے لیے ڈی لکھیں گے، الف کے لیے اے لکھیں گے، نون کے لیے این لکھیں گے، زیر کے لیے آئی لکھیں گے، اور بڑی شین کے لیے ایس ایچ لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ ہو جائے گا دانش۔ اور اسی طریقے سے شاہین، اس میں بڑی شین کے لیے ایس ایچ لکھیں گے، الف کے لیے اے لکھیں گے، ہا کے لیے ایچ لکھیں گے، اور یا کے لیے یا تو آئی لکھیں گے یا ڈبل ای لکھیں گے، دونوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، اور نون کے لیے این لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ ہو جائے گا شاہین۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ اس کو پوری طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ سو پلیز سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔